Hello guys! Day 2 namin dito guys. Tapos nag-walking-walking kami dito sa Kwan guys. Sa shore. Boracay Shore. Station 2. Station. What station? This one station 2. Wala pa. Guys, nasa station 2 kami guys. Christina's. Restaurant guys. Oh, dinadaanan namin guys. Looking for breakfast. Yeah guys. On-ride kami guys ng Diamond Service. Papunta kami sa Kwan guys. Sa parasailing, Bulabog. Barangay Bulabog. Para mag-Kwan kami guys, parasailing. Wow, nice. Papunta kami Kwan guys. Boating. Mag-Kwan kami guys para sailing. Wow. O nice kay ilang Kwan guys. Kaya ng Kwan guys ba? Floating bridge. Floating Taytayan. Guys, maraming Kwan dito guys. Boating. Tapos while walking guys, nag-wave kami dito guys. Wave while walking. Sakay na tayo sa Sakay na tayo sa... mga naka-yellow? Oo, Diamond. Ayun no? Guys, papunta kami Kwan guys para sailing guys. Hanapin namin yung Kwan guys, Diamond Crew. Ayun, Diamond Crew. Diamond. Here. Guys, dito na kami. Guys, papunta kami para sailing guys. Guys, dito na kami guys. Guys, para sailing. Guys, may mga boat guys oh. O, dalawang boat. At saka malakas ang hangin guys. Grabing hangin, ang lakas. Malakas ang hangin. Okay na mag-alam. Experience sa Kwan. Sabi na ang Kwan guys. Parachute. Open. Wow. Superman. Guys, Superman ang ilang Kwan guys. Ang ilang logo. Superman. Mga Superman anime guys. Guys. Superman. Nice kaayo guys. Pwede diri magkuan guys kana bang anang kuan muna ba? Anang idlip. Makatuog ka sa kuan kay hayahay. Bulabog, Boracay. Wow, nice. Happy kay mi guys. Experience in life. Once in a lifetime. Wow, nakaparasailing minahalan. Pero at least murag nauga na ang kuan guys. Matas akong kuan ba tubig. Saya guys, moment to remember. Once in a lifetime nga nag-enjoy kami sa Kwan guys para sailing. Para sailing guys. So, tanggalin ko na yung photo guys. Check. Para sailing check. Yeah. Imuhang koan dress. Oh, thank Show you. daw. Pak.
super pakusog sa matatas na yung manggol. Senior. Dili ka lang pang matatas. Ayaw, ikusog. Matatas ka lang. Okay mo na lang sa siguro. Sana nag-goggles tayo, no? Walang gagawin. Bilis ng kwan guys. Takbo. Nakaligo kami dagat guys. Ano ba nang wala? Mango Papa. Ano ba ni? 20. Lami. Obos, mami, oh. Lami? Eh, bukayo. Bukayo. Bukayo ba? Mango mama guys. Lami. Wala magkuhan guys. Kami Kanang yung sticky rice, no? Magturon, ako ka nung sa kuwan. Ayo. Kwati. ay bukayo ba? Dili katong sa kuwan ba? Biko. Dili katong muron. Oo. Yung bukayo. Abi, ilang ice cream? Mango mama. Unta bukayo. Mami. Pilanta. 320. Baka sila malkan diyan. Bukayo kanang kuan ba? Kanang lana sa kanang Maging mo tangkani sa nilong ano. kanang Ako'y kuan. baligya. Lana sa kuan ba? Lubi. No, lana lubi. Kuan luto. Coco Papa naman ang igulang dito. Naliluan. Mango Papa. Tama, diri mango mama ka to dito sa pitas. Unsa po? Coco mama? Showdown sila. Mango Uncle. Mango Mami. Mango lola. Mango lolo. Na-ebidensya, naapod na nga unog Mango Mama dire. Oh. Bawas lang. Ay, lamig.